अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, इस वक्त हम रवाना हो रहे हैं लब मील के लिए। हॉस्पिटल का विज़िट करेंगे और आप मेरे साथ रहिएगा। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और सब कुछ बताऊंगी। इस वक्त मैं वाकई से निकल के जा रही हूँ हॉस्पिटल के लिए, और वहाँ पे मैं आपकी डॉक्टर शाहिद नवाज़ के अलावा तमाम वहाँ के अमला और हॉस्पिटल के हवाले से आपको मालूमात दूँगी। आप मेरे साथ रहिएगा और तमाम मालूमात के साथ फिर कमेंट्स और इसमें बताइएगा कि आया आपको डॉक्टर शाहिद नवाज़ के हवाले से जो भी रिपोर्ट दी गई वो कैसी लगी। जी, इस वक्त मैं जो है वो वाकई से निकल रही हूँ और इंशाल्लाह बहुत जल्द ही हम हॉस्पिटल पहुँच के आपको दोबारा से क्योंकि एक विज़िट मेरा ऑलरेडी हो चुका है, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया है कि मेरा एक विज़िट शॉर्ट सा मैं मरीज़ों से और डॉक्टर साहब से थोड़ा बहुत मतलब मिल के आई थी, लेकिन मेरा दिल था कि वो एक वेलफेयर का काम कर रहे हैं, तो इस हवाले से मुझे उनकी मुकम्मल एक वीडियो तैयार करनी चाहिए ताकि हम लोगों को आगाही दे सकें। और दूसरा, डॉक्टर साहब के बारे में एक और मज़े की बात है कि उनके हाथ में शफा है और वो मर्ज़ को तशख़ीस कर पाते हैं, तो इस हवाले से दूर दराज के लोग जो हैं वो उनके पास आते हैं और बड़ा उन लोगों का दावा होता है कि हम यहाँ से सेहतयाब होके जाते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि एक मुकम्मल वीडियो वहाँ के हॉस्पिटल की बनाई जाए और सबको बताया जाए ताकि लोग वहाँ का विज़िट करें, डॉक्टर साहब से मिलें और मुस्तफ़ीद हो सकें। जी, इस वक्त हम हज़ारा रोड पे पहुंच चुके हैं और बहुत ही जल्द हम हॉस्पिटल भी पहुंच जाएंगे। और लेकिन ये रोड इतना खूबसूरत है कि सोचा इसके भी नज़ारे करवा लूँ आपको। और हमारे वाक़ई की खूबसूरती वैसे भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये कि ये हज़ारा रोड है और इसकी भी खूबसूरती चेक करें कि कितना मज़ेदार सीन है यहाँ पे। रास्ते में आप लोगों से मुखातिब होने का मकसद भी यही है कि ताकि आप लोगों को मैं बता सकूँ, दिखा सकूँ कि मैं कहाँ कहाँ विज़िट कर रही होती हूँ और किस तरह से पहुँचती हूँ। तो दुआओं में याद रखिएगा और इस हवाले से ज़रूर बताया करें। जिस भी टॉपिक पे मेरी वीडियो होती है उसके हवाले से ज़रूर अपनी राय से आगाह किया करें। और हम लब मेट्रो की तरफ अभी रवाना हैं और लब मील पहुंच के हम हॉस्पिटल पहुंच के आपसे मज़ीद जो है आपको मालूमात देते हैं। जी, फाइनली मैं अल मलिक हॉस्पिटल एंड सर्जिकल कम्प्लेक्स में पहुंच चुकी हूँ और हम मज़ीद अंदर जाके आपको विज़िट करवाते हैं। पानी
तो मेरे साथ डॉक्टर नूरुल हुदा मौजूद हैं। मैं इनसे भी हॉस्पिटल के हवाले से और डॉक्टर शाहिद नवाज़ के हवाले से बात करना चाहूँगी। और ये डेंटल डॉक्टर हैं, क्या कहना चाहेंगी मैम? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। यहाँ पे प्रोसीजर्स के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो दांतों से रिलेटेड जितने भी प्रोसीजर्स हैं वो सारे परफॉर्म करते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे जो डेंटल सर्जरीज़ हैं, मेजर सर्जरीज़, अब वो भी ऑपरेट होनी स्टार्ट हो गई हैं। एक हमारे पास सीनियर सर्जन आते हैं, मैक्सिलोफेशियल सर्जन, तो वो भी एक्सेस में होते हैं। कोई इस तरह से इमरजेंसी ट्रॉमा का पेशेंट होता है या कोई फ्रैक्चर है या कोई इस तरह से है, तो उनको हम कॉल कर देते हैं और वो स्केड्यूल कर देते हैं अपनी सर्जरीज़ यहाँ पे। तो जो मेजर सर्जरीज़ यहाँ पे पहले नहीं होती थी, अब वो भी होने लगी हैं। जो भी फेशियल सर्जरी है या जो भी डेंटल सर्जरी होती है वो भी यहाँ पे होती है। बाकी जितने भी दांतों से रिलेटेड प्रोसीजर्स हैं वो सब यहाँ पे किए जाते हैं। सही। इस वक्त कितने डॉक्टर्स हैं यहाँ पे जो इस सिलसिले को देख रहे हैं? हम 3 डॉक्टर्स हैं। 2 जनरल डेंटल सर्जन्स हैं और एक जो मैंने आपको बताया वो मैक्सिलोफेशियल सर्जन है। वो ऑन कॉल आते हैं जब कभी कोई इस तरह ट्रॉमा का केस होता है या कोई भी सर्जिकल केस होता है, तो वो एक्सेस में होते हैं, बस उन्हें कॉल करके बुला लिया जाता है। तो वैसे इन जनरल हमारे पास 2 डेंटल सर्जन्स हैं। एक मैं हूँ, एज ए जनरल डेंटल सर्जन काम कर रही हूँ, और एक डॉक्टर माहीन गुल हैं जो हमारे पास आती हैं। हमारी डिफरेंट डेज़ हैं, मंडे टू वेडनेसडे एंड संडेज़ मैं करती हूँ, और थर्सडे एंड फ्राइडे वो डॉक्टर माहीन गुल आती हैं, एट टाइम सैटरडेज़ भी। डॉक्टर शाहिद नवाज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगी? इस वक्त मैं हॉस्पिटल का तमाम विज़िट कर चुकी हूँ, जिसमें मुझे बड़ी पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिली हैं। जी। तो आप भी यहाँ पे स्टाफ में मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगी? डॉक्टर शाहिद नवाज़ के लिए तो मेरे ख्याल में यही बात बहुत है कि हम जो यहाँ पे काम कर रहे हैं वो सिर्फ उन्हीं की वजह से काम कर रहे हैं। अगर वो यहाँ पे ना होते तो शायद मैं भी यहाँ पे ना होती, मैं भी काम ना करी होती उनके साथ। तो एक मैं कहूँगी कि अगर उनके बारे में एक कहा जाए कि मतलब ही इज़ जस्ट लाइक एन एंजल, तो ये बात कोई गलत नहीं है उनके लिए। कि वो जो काम कर रहे हैं कि वो मेरा नहीं ख्याल कोई और काम कर सकता है जिस तरह का काम वो यहाँ पे कर रहे हैं। और जो उन्होंने पूरा स्टाफ रखा हुआ है और जो उनसे रिलेटेड जितने डॉक्टर्स यहाँ पे आते हैं वो सब एक ही तरह के होते हैं। और मतलब उनका कोई पैशन ये नहीं है कि उन्होंने वो मनी ओरिएंटेड हैं या उन्होंने पैसा कमाना है। वो यहाँ पे सारे एज अ ट्रस्ट ही वो काम कर रहे हैं। तो मैं कहूँगी कि मतलब वो तो एक बहुत ही एक ऑसम इंसान है, माशाल्लाह। अच्छा, वो ऐसे हैं तो मुझे लगता है, जो मैंने देखा है कि उनके स्टाफ में भी वैसी ही शख्सियत के लोग, एग्जैक्टली उसी तरह का अल्लाह ताला ने एक सिस्टम सा बना दिया हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जिस तरीके की वो शख्सियत के मालिक हैं और उनके साथ अटैच लोग भी वैसे ही हैं। एग्जैक्टली यही मैंने आपको बताया कि उस सिस्टम की वजह से और उनके उस स्टाफ की वजह से ही हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं कि वो एक इतना कंफर्टेबल और इतना कन्वीनियंट एनवायरनमेंट है हमारे लिए कि कहीं दिल ही नहीं करता कि बंदा कहीं और जाए और किसी और के अंडर रह के काम करे। काम तो काम, साथ सवाब का काम भी है। एग्जैक्टली चलें जी, अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर। आमीन आमीन। जी, अलमलिक हॉस्पिटल एंड सर्जिकल कम्प्लेक्स में मेरे साथ मौजूद हैं अफशां सजाद, और हम इनसे बात करेंगे हॉस्पिटल के हवाले से, डॉक्टर्स के हवाले से, और यहाँ की जो मेयार के बारे में हमें ये बताएंगी। जी मैम, क्या कहना चाहेंगी और क्या बताना चाहेंगी कि यहाँ पे जो सहूलियात हैं या इतनी दूर से जो लोग यहाँ पे आते हैं उसकी क्या वजूहात हैं? क्या आप लोग उनको सहूलियात प्रोवाइड करते हैं, या आप लोगों का यहाँ पे एक ट्रस्ट के हवाले से भी बहुत बड़ा नाम है, क्या कहेंगी? हमारा हॉस्पिटल जो है तकरीबन मुझे डॉक्टर शाहिद के साथ काम करते हुए 14 इयर्स हो चुके हैं। मैं बेसिकली वाह से ही हूँ, वाह में भी मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस करती हूँ, लेकिन ये है कि जो वाह इस्लामाबाद पिंडी में सहूलतें फराहम की जाती हैं, हमारे इस हॉस्पिटल में भी तकरीबन डॉक्टर साहब ने स्टैंडर्ड मेंटेन रखा हुआ है, क्योंकि सारी मल्टी नेशनल मेडिसिन होती हैं। सर्जन सारे हमारे पास आते हैं और सारे अच्छे अच्छे सर्जन्स हैं। हर सहूलत डॉक्टर साहब ने कोशिश की है कि पेशेंट्स को प्रोवाइड की जाए। गायनी का पूरा हमारा एक टीम वर्क है। मेरे साथ डॉक्टर सोबिया, डॉक्टर सारा, ये गायनोकोलॉजिस्ट हैं जो हमारे साथ मिल के काम करती हैं, और हमारी कोशिश होती है कि हम इनको सारा
پیشنٹس جو یہاں ہمارے پاس پیری فری میں پور پیشنٹ ہیں ان کو ساری سہولیت سزیرین ہسٹیکٹمی سارے آپریشن سارے پروسیجرز یہاں اویلیبل ہیں اور سب چیزیں ہوتی ہیں. سرجری میں ہمارے پاس ڈاکٹر جاوید آتے ہیں جو پہلے پولی کلینک کے ہیڈ بھی رہے ہیں اور بڑے اچھے سرجن ہیں. وہ تقریباً ہر سیٹرڈے کو آتے ہیں اور میکسیمم سرجریز یہاں کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر طاہر غنی ڈاکٹر کامران سرجن ہیں جو ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں. 24 آورس کے لیے ہمارے پاس سہولتیں میسر ہیں. ہم کسی بھی ٹائم ایمرجنسی ہو تو یہ سارے پیشنٹس یہ سارے ڈاکٹرس آن کال ہوتے ہیں. آرتھوپیڈک سرجن کی بھی سہولت موجود ہے. یورالوجسٹ ہیں ڈاکٹر اکرم ان کی بھی سہولت موجود ہے. سب سرجنز آن کال ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں. یعنی جس قسم کا پیشنٹ ہوتا ہے ہم اسی قسم کا سارے ڈاکٹر شاہد ان کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر جو ان کے بیسک لائن ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ کرا کے ہم لوگ ان لوگوں سے ڈسکس کر لیتے ہیں. اور ہر وقت ہمارے پاس سہولت موجود ہوتی ہے. لیپروسکوپی سرجری کی بھی سہولت موجود ہے. گائنی کے سب پروسیجرز یہاں ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ڈینٹسٹ کی سہولت موجود ہے. پیتھولوجی کے بھی یہی ہے کہ ڈاکٹر طاہرہ بھی ہیں ہمارے پاس پیتھولوجسٹ. ہر ٹیسٹ کی سہولت موجود ہے. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ پیشنٹ کے ساتھ جو سہولت ہم ان کو ان کی جیب کے مطابق دے سکیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو دیں. یہی وجہ ہے کہ سرکاری سیٹ اپ سے اور پیری فری سے جتنے پیشنٹس ہینڈل ہو کے آبسٹرکٹیو کے ساتھ جو بھی پہنچتے ہیں ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ کہیں بیچارے ادھر ادھر جانے کی بجائے ہم انہیں یہیں نیئرسٹ ان کو سہولت میسر کر سکیں اور ہم ان کا یہیں کام کروا دیں تو بہتر رہتا ہے. جی میم میں بہت سارے ہاسپٹل اور بہت ساری جگہوں کا وزٹ کرتی رہتی ہوں. جی جی یہاں پہ میں نے اسپیشلی بہت زیادہ فرق دیکھا ہے. فلو بہت ہے پیشنٹس کا. ہاں اور پیشنٹ کے حوالے سے بھی ڈاکٹر کے حوالے سے بھی ڈاکٹر شاہد نواز کے حوالے سے بھی عملے کے حوالے سے بھی ہر طرح کی چیزیں جو ہے نا میں نے مختلف پائیں. جی جی کیونکہ میں اس سے پہلے بھی ایک چھوٹا سا وزٹ کر کے جا چکی ہوں جس کے لیے مجھے لگا کہ مجھے اپنے عوام کو اپنے لوگوں کو اپنے علاقے کے لوگوں کو یہ بتانا زیادہ اچھا لگے گا کہ یہاں پہ کیا چیز ایسی بہتر ہے جو ہماری غریب عوام کے لیے خصوصاً بہت زیادہ فائدہ مند ہے. سب سے پہلے تو گاڈ بلیسنگ کہ یہاں پیشنٹ جو بھی آیا ہے آج تک الحمدللہ مجھے 14 ایئرز ہو گئے یہاں بیٹھے ہوئے کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوا. کچھ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب بھی بہت ہمدرد انسان ہے. وہ پیشنٹس کے کبھی اس پہ نہیں جاتے. وہ یہی دیکھتے ہیں کہ پیشنٹس کو سہولت مل جائے. ہمیں پیسوں کا کبھی وہ نہیں ہوتا. بس یہ ہوتا ہے کہ ہم جتنا منیمم ان سے کر کے چارج ہم ان کو لیکن ہم نے کبھی میڈیسنس میں اور کسی چیز میں کمپرومائز نہیں کیا. ہر چیز ملٹی نیشنل ہم یوز کرتے ہیں. اور ہمارے پاس جو ٹرسٹ ہے اس میں بھی یہی ہوتا ہے. بہت سارے لوگ رجسٹرڈ ہیں. ایون ڈیلی کے بہت پیشنٹ ایسے ہیں جن کو ہم فری میڈیسن پرووائڈ کر رہے ہیں. الحمدللہ پیشنٹس کا فلو بہت زیادہ ہے. اور ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے ہم فضل کیا ہوا ہے اور ہم لوگ ساری چیزیں آرام سے چلا رہے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے بیسک نیڈس پیشنٹس کے لیے بھی آپ نے دیکھا ہوگا او پی ڈی میں بھی رش کی وجہ سے لوگ گھبراتے ہیں. لوگ تنگ بھی کرتے ہیں. تو تھوڑا سا بڑھتا جا رہا ہے. لوگوں کا فلو بھی کافی زیادہ ہوتا جا رہا ہے. باقی جتنی کیپیسٹی ہے اتنا کام ہم لوگ کر رہے ہیں الحمدللہ. میں اکثر میڈیا میں دیکھتی ہوں بناوٹی چیزیں جو ہے دکھاوے کے لیے شہرت کے لیے یا اس طرح کی چیزیں کہ بڑھا چڑھا کے بتانے کے لیے. لیکن یہاں پہ میں اپنے ناظرین کو بتاؤں گی کہ 1% بھی ایسی چیز نہیں ہے. یہاں پہ ٹوٹلی ایک سنسیئر ہو کے ایک پرخلوص طریقے سے محبتوں سے بھرے ہوئے طریقے سے یہاں پہ کام ہو رہا ہے. اور میں اس چیز کی گواہی دیتی ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں حال دیکھا ہے. پیشنٹ سے بات کی ہے. سر کے پاس میں اتنی یعنی کہ کیا نام ہے شاہد نواز صاحب کے پاس کافی دیر بیٹھ کے میں نے تجزیہ کیا دیکھا پیشنٹ کے ساتھ ان کا بیہیویئر. سب سے بڑی بات ہے کہ وہ اٹھ کے ملتے ہیں وہ بزرگوں سے اور ہر طرح سے ان کا خلوص جو ہے نا وہ بناوٹی نہیں ہے دکھاوا نہیں ہے. وہ کسی شہرت کے لیے یہ سب کچھ نہیں کر رہے. اور میرے خیال میں یہ جو تعریفیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے جو ہے وہ گاڈ گفٹیڈ ہے. یہ کوئی ہم لوگ اس طرح کے پروگرامز کر کے کوئی دنیا کو وہ نہیں لیکن موٹیویٹ
کرنا بھی ہمیں پڑتا ہے کہ ہمارے علاقے کی ایک ایسی شخصیت، ایک ایسا ادارہ یا ایسا ہاسپٹل یا ایسا ٹرسٹ جو سلسلہ چل رہا ہے اس کو لوگوں کے سامنے لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری یہ جو انسانیت کی خدمت ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو گفٹ کیا ہوا ہے اور وہ کر رہے ہیں، تو لوگوں کو دکھانا منسوب ہے کہ اس کی یہ دیکھیں نا کہ ہمارے پاس سارے پیشنٹس ہولی فیملی بین ظاہر بات ہے سرکاری ہاسپٹلس میں بہت فلو ہوتا ہے. بعض اوقات پیشنٹس اتنے مجبور ہو کے آتے ہیں کہ وہ ان کے پاس اتنا بھی نہیں ہوتا کہ ویرنٹ بھی کر سکیں. نہیں میں نے خود دیکھا، ابھی آج پہلے صرف سنا. ابھی پیشنٹ جو ابھی میرے پاس آئی ہے جس کی ابھی میں نے وہ سرجری، اس کا یہ ہے کہ اس کا فرسٹ بیبی بھی ایکسپائر ہو چکا ہے. ابھی سیکنڈ وہ آپ سوچو اس کے پاس فائل بھری ہوئی ہے DHQ ہر جگہ کی، لیکن وہ آگے سے آگے جاتے اور اس کا مین ایشو یہ ہے کہ اس کا ظاہری بات ہے ابھی پھر لائکر بالکل سکینٹی ہے، اس کو نکال لینا بیبی کو ٹھیک ہے ورنہ بیبی ایکسپائر ہو جائے گا. لیکن وہ بات یہی ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہے، وہ افورڈ نہیں کر سکتے، وہ آج پھرتے پھراتے اب ہمارے پاس آئے ہیں. تو ہم نے یہی میں نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ پیسوں کے لیے نہیں ہو رہا. نیور کبھی ہاں یہ میں نے دیکھا ہے. ہم بتاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ پیشنٹ جاتے بھی بہت کنسیشن کچھ میرے سے کراتے ہیں، کچھ ڈاکٹر صاحب سے کراتے ہیں، کرا کے چلے جاتے ہیں. لیکن ہمیں بس یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ سفر نہ کرے، پیشنٹ کسی تکلیف میں نہ رہے. جی یہ دیکھیں میں وہی کہہ رہی ہوں نا، بہت ساری پروگرامز میں میری ڈاکٹر شاہد نواز سے ملاقات ہوئی، میں نے بہت کچھ سنا ٹھیک ہے، لیکن سننے کی حد تک. میری کوئی پرسنلی جو تھا وہ اتنی اٹیچمنٹ نہیں تھی، نہ میں نے یہاں کا وزٹ کیا. تو مجھے شوق ہوا کہ میں جو ہے واکنڈ سے آئی ہوں، لیکن پھر مجھے لگا کہ مجھے یہ چیز کہاں رہتی ہیں. اچھا یہاں پہ ارد گرد میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے دور دراز کے علاقوں سے یا بستیوں سے لوگ جو ہے وہ یہاں تک آ رہے ہیں، ٹیکسلا، واکنڈ کے ہری پور اور ارد گرد. تو یہ ہاسپٹل جو ہے ظاہر خدمت خلق کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں اتنی دور دراز سے لوگ کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ان کے لیے وہاں افورڈ کرنا ہی بہت مشکل. اب میرے وہاں والے پیشنٹ جو ہیں، میں وہاں میں کلینکل پریکٹس کر رہی ہوں، کلینک کرتی ہوں، بیٹھتی ہوں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیلیوری کیا سیزیرین وہاں افورڈ ہی نہیں کر سکتے. تو پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ آرام سے ایزیلی، اور جو بھی یہاں پیشنٹ آتا ہے وہ یہاں کے عملے سے ڈاکٹر صاحب سے اتنا سیٹسفائیڈ ہو کے جاتا ہے کہ مجھے کبھی کوئی کمپلین نہیں ملی ان لوگوں سے نا. تو وہاں کے پیشنٹ بھی، میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں ان کو ایٹ لیسٹ اینڈ میں یہی ہم سہولت پرووائڈ کریں، کیونکہ وہاں میں وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. چلیں جی، دنیا داری تو بہت لوگ کر رہے ہیں، ہاسپٹلس بھی بنائے، علاج بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن بہت سارے ڈاکٹرز کے پاس پیشنٹ جانے کے بعد باہر نکلتے ہوئے یہی کہتے ہیں اتنی فیسیں لے لیں، اتنا ٹیسٹ ہو گئے، ٹیسٹوں پہ پیسے لگ گئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ یہاں سے جو پیشنٹس جا رہے ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کو بھی اور اس عملے کو دعائیں دے رہے ہوتے ہیں اور دعاؤں سے نواز رہے ہوتے ہیں، اور یہی ہماری آخرت اور دنیا کا جو ہے وہ تحفہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے شاہد نواز صاحب کو جو ہے اس علاقے کے لیے ایک تحفے کی صورت میں دیا ہے. اللہ تعالیٰ مزید ان کو استطاعت دے اور مزید جو ہے وہ اس طرح سے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے ساتھ ڈاکٹر شاہد نواز صاحب موجود ہیں، اور جیسا کہ میں نے آج وزٹ کیا یہاں پہ آئی ہاسپٹل، اور میں یہاں پہ آج ان سے بھی کچھ پوچھنا چاہوں گی تاکہ میرے جو ذہن میں کچھ سوالات ہیں ان کا مجھے جواب مل سکے اور ہمارے ناظرین بھی دیکھ سکیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو میں یہی پوچھوں گی کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ آپ رہتے واکنڈ کے اندر ہیں اور یہ اتنی دور آ کے آپ نے ہاسپٹل اور اپنی جو خدمات ہیں وہ لوگوں کے لیے صرف کی ہوئی ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دراصل میں رہائش تو میری واکنڈ میں ہے، بلکہ پیدائش بھی واکنڈ کی اور ایجوکیشن بھی واکنڈ کی ہے، لیکن لب جو ہے یہ میرا آبائی گاؤں ہے. اور جب تک میں ڈاکٹر بنا اس سے پہلے دیہات یہاں کی طرف میرا آنا جانا بہت زیادہ نہیں تھا. لیکن جب ڈاکٹر بن گیا تو میرے والد صاحب کی خواہش تھی کہ اس علاقے کی خدمت کرو، اپنا ہمارا علاقہ ہے اور ان لوگوں کو ضرورت ہے. تو والد صاحب کی اور والدہ کی بھی خواہش پر میں یہاں آیا اور پبلک سروس کمیشن پاس کر کے تو میں نے یہاں ان کے کہنے پر پوسٹنگ کروائی. اور یہ جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہے
اس بیسک ہیلتھ یونٹ کے جو دروازے ہیں وہ میں نے ہی کھولے تھے، یہ نیا بنا تھا، اور یہ زمین بھی جو ہے یہاں کے جو میری فیملی کے لوگ تھے اور کچھ اور لوگ بھی تھے، انہوں نے یہ زمین ڈونیٹ کی تھی، اور غالباً 60 کنال زمین تھی، جس میں پروجیکٹس یہ تھے کہ بیسک ہیلتھ یونٹ بنے، ویٹنری ہاسپٹل بنے، اور اس کے علاوہ ایک بچوں کا سکول بنے، بوائز سکول، اور کچھ زمین جو تھی وہ قبرستان کے لیے چھوڑی گئی تھی۔ تو یہ ایک ڈونیشن تھی زمین کی، تو اسی لیے ایک وہ جو جذبہ تھا، اسی جذبے کے تحت والد صاحب نے اور میری فیملی کے جو دوسرے میرے ریلیٹیوز تھے، ان کی بھی خواہش تھی کہ یہاں ضرورت ہے ڈاکٹر کی اور آپ یہاں آ جائیں۔ تو میں نے والدین کی سمجھ لیں کہ فرما برداری کرتے ہوئے، اور ایک جذبہ بھی تھا کہ میں خدمت کروں یہاں کے لوگوں کی، تو میں نے پھر یہاں آنے کا فیصلہ کیا۔ سر ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ تبادلہ، تو یہ پہلے آپ گورنمنٹ جاب کر رہے تھے، جی جی۔ تو پھر اب یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ کیا ہے؟ اصل میں ایک وقت ایسا بھی آیا، ظاہر ہے کہ گورنمنٹ جابز میں ٹرانسفرز بھی ہوتی ہیں، آپ کا ٹینیور پورا ہوتا ہے، آپ کو کہیں اور جانا پڑ جاتا ہے، تو مجھے بھی اس طرح سے ٹرانسفر کیا گیا تھا، اور پھر والدین نے ہی اور لوگوں نے یہاں سے مجھے جانے نہیں دیا۔ اگر سچ پوچھیں تو ان لوگوں نے اتنا پیار دیا، اتنی محبت دی کہ میں جانا ہی نہیں چاہتا تھا، اور پھر آخر کار میں نے اپنی گورنمنٹ کی جاب سے استعفیٰ دیا، اور یہاں کے لوگ جو ہیں ان کی خدمت کرنے کا جو ہے وہ ایک فیصلہ کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ والدین کی بات مان لینا وہ زندگی میں ہمیشہ کامیابی ہی دیتی ہے۔ اور سر بہت اچھا فیصلہ تھا، کیونکہ شاید مجھے اس چیز کا اندازہ نہ ہوتا اگرچہ میں یہاں کا وزٹ نہ کرتی، لیکن یہ ہے کہ میں یہاں پہ دیکھ رہی تھی کہ معیاری طور پہ بھی اگر اس ہاسپٹل میں آپ سمیت، آپ کے عملے سمیت، آپ کے یہاں پہ ہاسپٹل میں جتنا کچھ میں نے دیکھا، تو اس میں معیار کا بڑا اچھا سلسلہ ہے کہ ارد گرد جتنے بھی بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں، میرے خیال میں وہ سب سہولیات یہاں پہ موجود ہیں۔ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ میری سوچ رہی ہے، اور اب تک میں اسی پہ کار فرما ہوں، کہ میں یہ چاہتا تھا کہ اگر پریویلیج کلاس ہماری بڑے بڑے شہروں میں، بڑے بڑے ہاسپٹلز میں اب ہر طرح کی فیسلٹیز جو ہیں وہ لے سکتی ہیں، تو ہماری وہ کلاس جو ڈے ون سے، جب سے پاکستان بنا ہے، وہ سہولتیں جو ہیں وہ انجوائے نہیں کر سکیں، وہ سہولتیں ان کو نہیں مل سکیں، اور پھر میں نے اس دھرتی کا، اس زمین کا قرض محسوس کرتے ہوئے میں نے یہ عہد کیا تھا کہ جتنی زیادہ سے زیادہ سہولتیں میں یہاں کے لوگوں کو دے سکتا ہوں، میں اپنی فل ایفرٹس کروں گا، اور میری کوشش ہوگی کہ میں تمام سہولتیں یہاں دوں، اور الحمدللہ میکسیمم جو سہولیات ہیں وہ ہم نے دے دی ہیں۔ سر ان میں ذرا ذکر کر دیں سہولیات کا کہ کیا کیا سہولیات ہیں؟ ہاں جی، اس میں یہاں پر جنرل سرجری جو ہے اس کی ہمارے پاس ایک بڑی ٹیم موجود ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ آپ نے جو ہے وہ پیپرز میں بھی دیکھا ہوگا، اور کچھ بورڈز پر بھی نام لکھے ہوئے ہیں۔ جنرل سرجری کی ایک بڑی ٹیم ہمارے پاس موجود ہے، جو جنرل سرجری بھی کرتے ہیں اور لیپروسکوپک سرجری بھی۔ ڈاکٹر جاوید احمد ہیں، یہ سینئر سرجن ہیں پولی کلینک کے۔ پھر ڈاکٹر سرجن طاہر غنی ہیں، لیڈی ڈاکٹر سرجن ہیں ہما اعظم ملک، ڈاکٹر کامران ہیں۔ یہ جنرل سرجری کی ٹیم ہے جو لیپروسکوپک سرجری بھی کرتی ہے اور جنرل سرجری بھی، اور او پی ڈی بھی کرتے ہیں یہ ڈاکٹرز جو ہیں۔ پھر اس کے ساتھ آرتھوپیڈک سرجن ہیں، ڈاکٹر عدیل ہیں ہمارے پاس، ایسوسیٹ پروفیسر ہیں جو ایوب میڈیکل کمپلیکس سے آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارے پاس یورالوجی کی سہولتیں موجود ہیں۔ یورالوجسٹ ہیں محمد اکرم،
وہ اسلام آباد سے آتے ہیں ہمارے پاس. پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ گائنی کی ایک بڑی ٹیم جو ہے، ڈاکٹر سارہ ہیں، ڈاکٹر صوبیہ ہیں، ڈاکٹر افشا ہیں، یہ ان کے ساتھ اور بھی ٹیم ہے گائنی کی اسٹاف کی. اور یہاں کے جو مریض ہیں جنہیں اکثر ایمرجنسی میں ضرورت پڑتی ہے گائنیکولوجسٹ کی، تو 24 آورس یہاں پر گائنی کی سروسز جو ہیں وہ موجود ہیں. کوالیفائڈ اور تجربہ کار اسٹاف بھی موجود ہے اور ڈاکٹرز بھی موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں، کارڈیالوجسٹ ہیں اور فزیو تھراپسٹ ہیں. ہمارے پاس ڈینٹل سرجری کا ایک بڑا یونٹ ہے اور پیتھولوجی جو لیبارٹری کا ہے سلسلہ، وہ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحبہ ہیں، پیتھولوجسٹ ہیں، ڈاکٹر طاہرہ، وہ اس کو سپروائز کرتی ہیں. ان کے ساتھ پوری ٹیکنالوجسٹ کی ایک ٹیم ہے موجود ہے. تو کوشش میں نے کی کہ یہاں پر ہر سہولت ہم جو ہے مہیا کر سکیں. سر ٹرسٹ کے حوالے سے بھی ذرا بتا دیں کہ ٹرسٹ میں کیا شامل ہے، کیا سلسلہ؟ اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ اس ہاسپٹل کو قائم، اس کو بنانے میں جو مین کردار تھا وہ میرے والد صاحب کا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ ان کے نام کا ایک ٹرسٹ جو ہے یہاں پر بنے اور وہ ان کے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جائے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اس ٹرسٹ سے ہم نے بہت سی فیملیز جو ہیں وہ رجسٹر کی ہیں. ہری پور سے آگے تک کی فیملیز رجسٹرڈ ہیں، خانپور سائڈ تک اس بیلٹ میں، اور لوکلی فیملیز رجسٹرڈ ہیں. حسن آباد سے آگے ہزروں تک کی فیملیز رجسٹرڈ ہیں ہمارے ساتھ. ٹرسٹ کے حوالے سے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ٹرسٹ میں جتنا بھی ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے وہ ٹوٹل فری ہو رہا ہے. چیک اپ سے لے کر لیبارٹری، سرجریز، ایڈمیشنز، ڈیلیوریز، جتنی ہم سہولتیں لوگوں کو دے رہے ہیں وہ ٹرسٹ کے جتنے بھی کیسز آتے ہیں وہ ٹوٹل فری ان کو ہم دیتے ہیں. اس کے علاوہ ٹرسٹ میں ایک اور بھی شامل ہے ہماری کوشش. ہم نے اسکولوں کے کچھ بچوں کو رجسٹر کیا ہوا ہے، بہت سے اسکولوں کے جو بچے اپنی تعلیم افورڈ نہیں کر سکتے. ہماری کوشش ہے کہ اس ٹرسٹ کے ذریعے وہ بچے جو پڑھنا چاہتے ہیں، قابل ہیں، ان کو ہم پڑھائیں بھی اور ان کو ہر طرح سے سپورٹ کریں جس چیز کی بھی انہیں ضرورت ہے. اور یہ صرف چھوٹے بچوں کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ بہت سے ایسے بچے ہیں جن کے میڈیکل کالجز میں یا انجینئرنگ یونیورسٹیز میں ایڈمیشنز اس وجہ سے رکاوٹ بنے ہوئے تھے کہ ان کو افورڈیبلٹی کا پرابلم آ رہا تھا. تو ایسے بہت سے بچے ہم نے وہ بھی رجسٹر کیے ہیں. اب ان میں سے کچھ بچے تو ایسے ہیں جو ڈاکٹرز اور انجینئر بھی بن گئے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ جو ٹرسٹ ہے یہ صحت اور ایجوکیشن دونوں میں کام کر رہا ہے. صحیح. سر میں اوپر آئی اور میں نے دیکھا قرآن کی کلاسز ہو رہی ہیں، تو یہ ہاسپٹل میں قرآن کی تعلیم کا کیا سلسلہ ہے؟ یہ اصل میں اس طرح سے تھا کہ میں نے اس بیلٹ میں، چونکہ میں اس وقت یہاں آیا تھا جب ڈاکٹر تو بڑی دور کی بات، یہاں کوئی کوالیفائڈ ڈسپنسر بھی موجود نہیں تھا. اور جب میں ہاسپٹل بنانے لگا تو مجھے لوگوں نے کہا یہ کس جنگل میں ہاسپٹل بنا رہے ہو؟ تو میرا اس وقت بھی یہ جواب تھا کہ انشاءاللہ تعالی اس جنگل میں ہی اللہ تعالیٰ منگل بنا دے گا. اور وہ پھر وقت نے ثابت کیا کہ واقعی جو بات سوچی تھی وہ اللہ نے کر دکھائی، اور یہ سب اللہ کا فضل ہے. ایک چیز جو میں نے محسوس کی تھی وہ یہ تھی کہ اگر ہم بچیوں کو قرآن کی تعلیم دے دیں، ترجمہ، تفسیر انہیں پڑھا دیں، ایک تو وہ اچھی مائیں ثابت ہوں گی، اور دوسرا یہ کہ یہی بچیاں معاشرے میں ایک اہم رول ادا کریں گی. تو یہ جو آپ نے کلاس دیکھی ہے، ہم بچیوں کو جو تھوڑا لکھنا پڑھنا بھی جانتی ہیں ان کو ہم یہاں انرول کرتے ہیں اور انہیں قرآن کا ناظرہ، ترجمہ اور تفسیر جو ہے اس کا ایک سلسلہ رکھا ہوا ہے جو پڑھاتے ہیں یہاں پر، اور یہ سارے کا سارا فی سبیل اللہ ہے.
جتنے ٹیچرز ہیں، جتنے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے تمام ایکسپنسز جو ہیں وہ ہماری طرف سے ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ علاج جسم کا تو ہوتا ہی ہے، روح کا علاج بھی ہونا چاہیے. اور اگر روح کا علاج رہ جائے تو پھر شاید صرف دنیا سنور سکتی ہے، آخرت نہیں سنور سکتی. اور کسی شخص کے ساتھ سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اس کی دنیا کے لیے تو کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ اس کی آخرت کے لیے بھی کوشش کریں اور خیر خواہی رکھیں اس کے لیے. سر آپ کے لیے تو میرے الفاظ ختم ہو چکے ہیں، میں کچھ بھی نہیں بولوں گی، لیکن صرف آپ کو دعا دیں گے پورے اس علاقے کی جتنی بھی عوام ہے جن کے لیے آپ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور ان غریبوں کے سر پہ سایہ قائم رکھے. ہم ہمیشہ چاہیں گے کہ ہمارے ایسے انسان جو ایسی شخصیت کے مالک لوگ ہیں وہ ہمارے سروں پہ جو ان کا سایہ ہے وہ قائم رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر. شکریہ، بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اس وقت میں یہاں پہ ہاسپٹل میں موجود ہوں اور میں نے جیسا کہ ہر طرح کی سہولیات کا یہاں پہ جائزہ لیا ہے، اسی طرح یہ لیب کا بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھا سیٹ اپ ہے. کیا کہنا چاہیں گے کہ یہاں پہ جو پیشنٹس آتے ہیں کیا ان کو کہیں اور تو نہیں بھیجنا پڑتا یا یہاں پہ لیب کی ساری سہولیات موجود ہیں؟ جی میں یہ بولنا چاہوں گا، یہ بہت اچھا ایک سیٹ اپ ہے اور یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے ہر ایک فیسلٹی دی ہوئی ہے. یہاں پہ ہمارے ریٹس اور ہر چیزیں، مشینوں کے بارے میں کسی چیز قسم کے بارے میں کوئی کسی ایشو نہیں. جو بھی پیشنٹس آ رہے ہیں بڑے اچھے بڑے پولائٹ طریقے سے ان کا ہر ایک قسم کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. یہاں پہ جو بھی ٹیسٹ وغیرہ پرفارم کیے جاتے ہیں اچھے طریقے سے. ڈاکٹر طاہرہ الوی ہیں ہمارے پیتھولوجسٹ ہیں، ٹھیک ہے، ان کی زیر نگرانی ڈیلی وزٹ کرتی ہیں، ہر چیز کی کنٹرول اور ہر چیز کی جاتی ہے. جو بھی مست پیشنٹ آ رہے ہیں، پور پیشنٹ آ رہے ہیں، ایسے پیشنٹ آ رہے ہیں، ان کا پورا نے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. یعنی لیب کی کوئی چارجز اتنے زیادہ تو نہیں ہوتے کہ؟ یہ ہمارے چارجز بہت ہی مناسب سے چارجز ہیں جو کیا کہتے ہیں ہر ایک بندے کے لیے افورڈیبل ہے. اور اگر کوئی ایسا پیشنٹ آ جاتا ہے کہ ہاں جی کہ جو بالکل ہی نان افورڈیبل ہے تو اس کے لیے ہمیں ڈاکٹر صاحب نے فری کی فیسلٹی بھی رکھی ہوئی ہے یہاں پہ. صحیح، بہت اچھا. کس چیز کا؟ صرف درد ہو رہا ہے، ابھی چیک کروانا ہے. کہاں سے آئے ہیں؟ کہاں سے؟ ہتار اسٹیٹ سے. یہاں پہ لے کے آئے ہیں. اس کے آپ کے ادھر ارد گرد کوئی اور ہاسپٹل نہیں تھا؟ یہاں آنے کی کیا وجہ ہے؟ اچھا، یعنی کہ کچھ سہولت سمجھتے ہیں کہ یہاں بہتر ہے. ڈاکٹر صاحب کو جانتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر پہلی دفعہ آئے ہیں. چلیں ٹھیک ہو گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمیں ذرا بتائیں بچی کا کس چیز کا آپریشن ہوا ہے؟ کینسر کا ہوا ہے. اچھا، تو اب کیسا فیل کر رہی ہے؟ الحمدللہ بہت اچھا. اچھا یہ بتائیں کہ ویسے تو بہت سارے ہاسپٹل ہیں، آپ کہاں سے آئی ہیں؟ ہم یہی رہتے ہیں لیکن شاید سر کے ہاسپٹل کی بات ہی کچھ ہو رہی ہے. سارے کام فوراً سے ہو جاتے ہیں، بہت اچھے ہو جاتے ہیں، ڈسکاؤنٹ بھی بہت اچھی ہے. سر بہت خود بھی بہت اچھے، ہاسپٹل بھی بہت اچھا ہے. اچھا غریبوں کے معاملے میں تو بہت اچھے ہیں. ہم جتنی تعریف کریں سر اس سے بھی زیادہ ہے. جی اماں جی دسو ذرا کس چیز نا آپریشن ہویا ہے؟ اچھا تے کتوں آئے ہو؟ جاری کس. اتنے کیوں آئے ہو؟ کوئی نیڑے ہسپتال نہیں سی؟ نہیں، بہت اچھی ہسپتال ہے. صحیح، بہت اچھی ہسپتال ہے. بہت آپریشن کامیاب ہوئے ہیں؟ کامیاب انشاءاللہ. تو میرے اپنے 3 آپریشن ہونے تھے، کامیاب ہو. یعنی کہ تساں انہاں تے اتنا اعتماد ہے؟ اعتماد ہے، اچھی فیملی ہے. صحیح ہے. ڈاکٹر اچھے نے؟ اچھے عملہ اچھا ہے؟ اچھے. صحیح. السلام علیکم. کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے. کس کا آپریشن ہوا ہے یہاں پہ؟ یہ میری دیورانی کا کیا ہوا ہے؟ بچوں کا بچی ہوئی ہے؟ بچی ٹھیک ہے؟ ماں بھی ٹھیک ہے؟ اور کیا کہتی ہیں ہاسپٹل کے بارے میں، ڈاکٹر صاحب کے بارے میں؟ اچھے ہسپتال یہاں پہ گائنی کا سسٹم کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا ہے. ہم پہلے بھی آتے رہے ادھر. اب 3 آپریشن میں پہلے آتے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہے پھر یہ ہاسپٹل کیسا ہے، ڈاکٹرز کیسے ہیں؟ سب بہت اچھے ہیں. سب بہت اچھے ہیں. اب میرے بہن کے 3 آپریشن یہاں پر ہوئے. اچھا، ہاں وہ کامیاب ہوئے، بہت اچھے. یعنی کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ کسی ڈاکٹر سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ کوئی مسئلہ کسی عملے سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے نا.
ठीक हो गया। हाँ किश लगदा पिया में प्यू भी ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੈ। ਹਾਂ क्यों वजह क्या है? ਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। डॉक्टर शाहिद नवाज था नल क्या है यो कीते जो इन्हें ਦਾ ਆਸਰਾ है? ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਸਰਾ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਨੀ ਆ क्या ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਹਸਾਨ ਕੀਤੇ? ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਕੀਤੇ। ਹਾਂ ਬਿया क्या ਕੀਤੇ ਨੇ? ਬਸ ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਗਾਲੀ ਥੀਆਂ ਪਿਆਨ ਬੀਆਂ ਗਾਲੀ ਥੀਆਂ ਪੈਨ ਆਖਿਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ। ਬਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਮਝ ਪਿਓ ਤੇ ਮਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੁਗੀ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵੇ? ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੁਗੀਆਂ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵੇ क्या ਕਰੇਂਦੇ ਵੇ? ਪੱਖੀ ਵਾਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੱਛਾ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਵਲਪੁਰ ਬਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਹੀ ਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਾਇਕੀ ਚ ਗੱਲ ਜੇ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਪਈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਇੱਥਾਂ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਕਦਾਂ ਦਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਵੇ ਕਹਿੰਦਾ इलाज इधर में उन्हें करवाए महीना ठीक है दवाइयाँ पिला। बताएं ज़रा कि आपका हॉस्पिटल में क्या ज़िम्मेदारी है, क्या आपका है सिलसिला पेशेंट्स के साथ, यहाँ पे क्या काम कर रही हैं इस वक्त? मैं नर्सिंग में हूँ अच्छा और 25 साल से यहाँ पे हूँ और सुबह 8 से शाम 5 बजे तक। अच्छा और तो फिर indoor duty- कितने अरसे से? 25 साल से? 25 साल से। तो 25 साल का तजर्बा ज़रा हमें शेयर करें, यहाँ बताएं कि हॉस्पिटल के हवाले से, डॉक्टर्स के हवाले से, पेशेंट्स के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? डॉक्टर साहब हमारे बहुत अच्छे हैं और पेशेंट के साथ बहुत ख्याल करते हैं। हमारे साथ भी खुद भी, तभी तो हम 25 साल से यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपना घर समझते हैं और डॉक्टर साहब हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। पेशेंट के साथ हम भी, हमारा भी रवैया ऐसा ही होता है जैसे डॉक्टर साहब का, क्योंकि डॉक्टर साहब जैसे वो करते हैं पेशेंट के साथ डीलिंग हम भी देख के, और पेशेंट खुद भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा करते हैं। अच्छा मैं भी वो देख घर रही का थी माहौल- बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे। हाँ जी। तो ये इर्द गिर्द के जो जगहों से लोग आते हैं आखिर सेटिस्फाई होते हैं तो हाँ यहाँ जी, पे आते हैं। जी। तो ज़ाहिर है क्या आप लोग यहाँ पे इस तरह की सहूलियात दे रहे हैं कि बस जिसपे पेशेंट का हम ख्याल रखते हैं। हम्म, सारी सहूलतें पेशेंट को देते हैं हम, खुद यानी कि घर जैसा माहौल में देते हैं और पेशेंट की तकलीफ को हम अपनी तकलीफ समझते हैं। यानी पेशेंट की आधी बीमारी ऐसे ख़त्म हो जाती है आप लोगों के रवैयों से, खलूस से, जी। प्यार से और हम ये उनके समझते साथ। हैं कि ये पेशेंट नहीं, ये हमारा घर का फर्द है। 24 घंटे। हाँ जी हर किस्म का सर्जरी का बता दो ना। जी, सर्जरी वगैरह होती है, हर किस्म के इंडोर हार्ट पेशेंट सब दाखिल रहते हैं हमारे पास। अच्छा ओपीडी भी होती है और इंडोर में भी ज़्यादा एडमिशन होते हैं हमारे पास, सर्जरियाँ वगैरह होती हैं। सही। सर्जन का बता दो डॉक्टर। साउंड वाले उनके साथ भी मैं होती हूँ। डॉक्टर उमा आती हैं, वो भी सर्जन है और लेडी सर्जन, और वो भी पेशेंट और डॉक्टर सर्जन वगैरह भी काफ़ी सही है, यानी कि काफ़ी यहाँ पे हाँ, माहौल भी अच्छा बहुत है। अच्छा माहौल है। सर्जन भी हमारे माशाल्लाह जैसे हमारे डॉक्टर साहब हैं ऐसे ही अल्लाह ताला ने हमें सर्जन भी दे दी हैं। बस अल्लाह ताला ने और जो है शिफा अल्लाह ताला ने उनके हाथ में शिफा रखी है। सबके हाथ में शफा जी। और इंसानियत की खिदमत जी। जो है वो कर रहे हैं आप लोग। जी। बाबा जी तुसी अहाते ही चों आए हो? जी आते थे हो रहे आए पूरी गार्ड तो हाँ हाँ पूरी गार्ड तो आए हैं। डॉक्टर साहब पूरी एक तो पैसे थोड़े करने ने, हाँ दूसरा चेकअप सही करने ने। बड़े अरसे तो असी आने हैं बैठे ही इतनी दूरों इतने आने हो, रास्ते च कोई डॉक्टर नहीं है? रस्ते च पौड़ा को ग्रामों में डॉक्टर नहीं होने, नाले ऐसा कोई अस्पताल है वड्डी डॉक्टर साहब नहीं वो पहले तो जी फरूकिया फैक्ट्री ने थोड़े थोड़े मुलाजमा दवाई देते रहे, फिर उन्होंने अस्पताल बढ़ाई है बहुत बड़ी, फिर उन्होंने फीस शुरू हो गई उन्होंने 1000 रुपया। अच्छा नहीं इतने तुसी आए हो इस अस्पताल ने बारे च क्या आखने हो? ये अच्छी अस्पताल है, असा ने पूरा ग्रां आना है थे ही। ते डॉक्टर साहब ने बारे च के ख्याल ने? अच्छे ने डॉक्टर साहब पूरी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे जैसा हर साल उम्र ये डॉक्टर साहब ने लोग इतनी तारीफ क्यों करने हैं? इस तारीफ काबुल जड़ा बंदा होवे ना उस वो काबुल जड़ा होना है उसी नहीं करने ने तारीफ जो काबुल होना है ता करने ने मैं भी नहीं यही करने। तारीफां सुन के इत्थे आई हां हस्पताल च कि लोगों को पता करां कि इतनी दूरों दूरों लोग आने पैने ते इसना के मकसद है कि इतनी दूर आके के हिसाब मकसद दो चीज़ां तुसां दस सटियां। हाँ जी एक पैसे जायज करने ने, दुआ दवाई सही करने ने, ए लाख कसम नहीं देने ने, आराम आ जुल आराम आ जुलना। मैं बहुत सख्त तो साहब मरीज के मसला है। मैं तो 5 बारी इतने दाखिल भी होया, हमारा हिस्सा है ना मसला है, अच्छा फिक्र ना मसला है मेरा, सही बेहतर फील करने हो। बेहतर भी का होगा ना
अच्छा ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਮੁੜੇ ਨੇ ਉਮਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਵਾਈ ਖੜੀ ਤੋਂ ਖਾਦੀ, ਫਿਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਢਾਈ ਯਾਤਰੇ ਆਉਂ ਫਿਰ ਖਾਸਾਂ ਥੋੜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਆ ਵੀ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ? ਦੁਆ ਬਹੁਤ ਦੇने ਕੁਝ ਦੇने। ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਇਹ ਗਏ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਆ ਦੇने ਆ ਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਵੀ ਜੁਲਨੇ? ਨਹੀਂ ताल्लुक वास्ते दी जगह मैंने। अच्छा चलो सही हो गया जी, बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मा है। मैं 2008 से हॉस्पिटल में आ रही हूँ डॉक्टर शाहिद के पास। 2008 से? जी सर, ये बहुत अच्छे हैं और रहमदिल हैं बहुत ज़्यादा। इन्होंने मेरा इलाज किया था 2008 से इन्होंने किया था, लेकिन मुझसे कोई पैसे नहीं लिए और मेरे हाथ पाँव कांपते थे और मैं चल नहीं सकती थी। अभी माशाल्लाह। अच्छा, ये वाकई ऐसे हैं या आप बता रही हैं? क्योंकि मैंने भी खुद इसी तरह से देखा है। अभी मैंने बहुत चीज़ें खुद भी नोट करी होती हूँ ना, देख रही होती हूँ। तो अभी मैंने देखा कि एक पेशेंट आया हुआ था और वो किसी के घर में काम कर रही थी, तो उनकी बच्ची का कोई ऑपरेशन वगैरह था, तो वो अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। तो मैंने देखा कि सर ने उसको फ्री में कह दिया कि पहले जो है देखा कि उनकी कंडीशन क्या है। तो ये वाकई ऐसे हैं? जी सर, ये ऐसे ही है। ये बहुत रहमदिल है और मैं कभी कभी खुद भी आई हूँ तो मेरे पास नहीं हुए। सर ने मुझे कहा है कि खैर है बेटा, कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ पे बाहर भी मेरी किसी से बात हुई है तो उन्होंने भी इसी तरीके से कहा है। तो ये मैं इसीलिए यहाँ पे आई थी कि ताकि मैं लोगों से जान सकूँ कि वाकई ये हकीकत है कि ये इस तरह के हैं कि हर बंदा इनकी जो है इस तरह तारीफ़ कर रहा है और इस तरह की तारीफ़ है जो हकीकत है नज़र आ रही है। ठीक है, और मैं जो आंखों देखा हाल देख रही हूँ वो ऐसा ही है। तो आप अपने बचपन की बातें बता रही हैं कि मैं तब से आ रही हूँ? जी, मैं 2008 से आ रही हूँ और इसी तरीके से आपसे कोऑपरेट कर रहे हैं? बिल्कुल। इन्होंने मेरा बिल्कुल फ्री इलाज किया। इन्होंने कहा कि ये बेटा आप ठीक हो जाएंगी। मेरी माली हालात बिल्कुल ठीक नहीं थे, तो मेरा एक भाई है वो भी सही नहीं है, तो इन्होंने मेरा बहुत अच्छा इलाज किया। मैं तो आज भी इनका शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में इनके लिए अल्फाज की कमी है हमारे पास। जी बिल्कुल, ठीक है, बहुत अच्छे हैं, ये नहीं है। जी अंकल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त आप हॉस्पिटल में मौजूद हैं और मैं ये जानना चाहूँगी कि आप कहाँ से आए हैं और हमें इस हॉस्पिटल का ज़रा म्यार के बारे में कुछ बताइएगा, क्योंकि डॉक्टर शाहिद साहब के बारे में तो अक्सर व बेशतर हम सुनते भी रहते हैं और मैं तो अब अपनी आंखों से भी देख चुकी हूँ, लेकिन ये कि इस हॉस्पिटल के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हॉस्पिटल के पास हम 10 किलोमीटर यहाँ से मोड़ा खटना एक गाँव है, वहाँ से आए हैं। हॉस्पिटल के मतलब जो बाहर लोग बैठे हुए हैं वो भी ये कह रहे हैं कि किसी जगह से हम ऐसी दवाई और ऐसे डॉक्टर नहीं मैसर हैं जो शाहिद साहब से हमें दवाई मिलती है। और गरीब परवर भी हैं। क्या करते हैं? कोई दमशम करते हैं? गरीब परवर भी हैं, दवाई देते हैं। अच्छा, इनके ऊपर लोगों का एतमाद है। एक बार बाबा बैठा हुआ है, मैंने उससे पूछा, उन्होंने कहा है कि मुझे रात को 2-3 बंदों ने बताया किसी जगह ना जाओ डॉक्टर शाहिद साहब के पास। वो जो बात आपको बताएगा इंशाल्लाह वो ठीक होगा। अच्छा, तो मयारी मुताबिक से इनके पास अच्छा अमला है और बेहतरीन इंशाल्लाह ये करते हैं, दवाई देते हैं और अच्छे मुआलजे हैं। अमला जो है वो क्या इस काबिल है कि लोग यहाँ पे धड़ा धड़ा आ रहे हैं? सर्जन इनके पास है, सारी चीज़ इनके सहूलत मौजूद है। पेशेंट को बहुत अच्छी तरह ये देखते हैं, उस पर निगाह रखते हैं और उनके साथ बहुत मदद भी करते हैं इंशाल्लाह। जी, ये मदद वाला लफ्ज़ मैं बार बार जोर दे रही हूँ। मदद वाला ये है कि किसी बंदे के पास अगर पैसे नहीं है, वो कहता है कि मैं बहुत ही गरीब हूँ, मुझे खाने के लिए पैसे नहीं है, कुछ मेरी मदद करो। ये अपने उससे कंसेशन ज़रूर करते हैं कि चलो यार ये बिल है, इससे हमें 2000-3000 रुपया हमें न दो। लोगों के लिए मसीहा हैं। जी जी, यानी ये गरीब परवरी का इनका मतलब है। डॉक्टर ये अपने इलाके में जो है लोगों में, गरीब लोगों में ख़ुसूसन, वैसे तो हर तबका के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जैसा कि मैं पहले भी एक विज़िट कर चुकी हूँ छोटा सा, लेकिन आज मैं लोगों में जो देख रही हूँ कि लोग जो हर तबके के लोग यहाँ पे आते हैं, चाहे वो जिस भी लेवल के हों, लेकिन ये कि गरीब लोगों के लिए इनका जो सिलसिला है, जो प्यार है, जो मोहब्बत है, जो खलूस है और जिस तरीके से ये बुज़ुर्गों को उठ के मिलते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, ये बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। अल्लाह के फजल से ये डॉक्टर भी हैं, ये इलाके के लोगों को अच्छी तरह जानते हैं। हरीपुर में कितनी अस्पतालें हैं, कितने डॉक्टर बैठे हो। हरीपुर से पेशेंट जो है इधर से आते हैं, खानपुर से लोग जो इधर आते हैं दवाई के लिए। किस लिए? इन पर एतमाद है, जो तशखीस है इनकी
वो अल्लाह के फजल से बहुत अच्छी है। वो इस्लामाबाद से भी नहीं मिलती है जो डॉक्टर शाहिद से मिलती है। यानी कि इर्द गिर्द जितने भी हॉस्पिटल डॉक्टर्स मौजूद हैं वहाँ से लोग छोड़ के यहाँ पे आते हैं। किस लिए आते हैं कि इनके पास ये काबुल है, अल्लाह के फजल से इनकी अच्छी तशखीस है, जो ये काम करते हैं वो इंशाल्लाह अच्छा है मरीज़ को। अच्छा, मैं जो समझती हूँ कि इनको इल्म से ज़्यादा अल्लाह ताला ने जो इस तरह की शख्सियत का मालिक बनाया है कि लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा पुरखलूस हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, इस वजह से अल्लाह ताला ने इनके हाथ में शफा भी रखी है। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? इस वक्त मौजूद हैं अल मलिक हॉस्पिटल सर्जिकल कम्प्लेक्स में, डॉक्टर शाहिद नवाज़ के पास आए हैं, किसके पास आए हैं? जी, डॉक्टर शाहिद नवाज़। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे मरीजों का बहुत अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। और आप कहाँ से आए हैं? तमाम शोबे जो है हरीपुर से आए हैं। हरीपुर से यहाँ पे आए हैं, तो क्या वजह है यहाँ आने की? क्या इर्द गिर्द कोई डॉक्टर्स नहीं थे? डॉक्टर्स हैं लेकिन इनका जो इलाज का तरीका है वो बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब खुद कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तो हरीपुर से भी यानी मरीज़ यहाँ पे आते हैं।